এই মিশনারি माने दिन राति सक्रिय ईश्वर शांतिर मसीहा माने सारा भारत वर्ष ओडिशा रे बेआईन भावे बेधड़क निरीह हिंदू मानकर धक्कापूर्वक छलपूर्वक मिछ सेवाल मिछ प्रलोभन निरीह हिंदू मानकर धर्मांतरीकरण करा जाउची। केवल निरीह हिंदू मानकर ही धर्मांतरीकरण करा जाउची। एमानकु अन्य कोनोसी मजहब अन्य कोनोसी संप्रदाय रे गरीबता देखा जाउनी। केवल हिंदू मानकर ही धर्मांतरीकरण करा जाउची। आमे केबे भी देखिनु ए सेवाकारी माने ए शांतिदूत माने ए शांतिर मसीहा माने ए मिशनरी माने अन्य मजहब अन्य संप्रदाय रो तांकु सेवा करिबा सहाय्य करिबा मागणा औषध बंटन करिबा आमे केबे भी देखुनु। कारण सेमानकु जणा अछि जदि भूल ले केतबेले भी सेवा करि देले शिक्षा दे देले सेमानकर सर्तन से जुदा हो जिवो आ भारत वर्ष रे निया लागि जिवो। एमानकर सबु नटंकी सबु ड्रामा सबु पैंतरा केवल निरीह हिंदू मानक पई आ हिंदू समाज चुपचाप सहिची निधर सहिची। आज पर्यंत हिंदू समाज संगठित हो नहीं। केवल नेता मंत्री संत्री संविधान फ्री योजना रे बांटी जाइछि। सेहितिपई तो बारंबार हिंदू मानक ऊपर आक्रमण होउछि हिंदू मानकर धर्मांतरीकरण होउछि हिंदू मानकर सबु किछि सर्वनाश होउछि। जहार सेवा करिवार इच्छा अछि से प्रत्येकटी व्यक्तिर सेवा करिवो ना कि केवल धक्कापूर्वक केवल छलपूर्वक निरीह हिंदू मानकर ही धर्मांतरीकरण करिवो। ए होउछि विराट बड़ षडयंत्र हिंदू समाज को भाग भाग करिया पई भारत को सर्वनाश करिया पई। पढ़ो 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 खुली पढ़ो पढ़ो बाहर को आसंतु बाहर को आसंतु बाहर को आसंतु थोड़ा बैग धरो बैग चलो एटी 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 बाइन घनेडा एटी जळे दबा एटी हां वीडियो चल गोटे सनातन धर्म गोटे एत बड़ धर्म आपण जो आसिक एठी ख्रिस्टियन धर्म प्रचार कर लोक कन्वर्ट कर केते दूर ठीक मते कहतु आपण हिंदू कि नाही आपण भगवान हिंदू भगवान मानछन ना मां माने जो जगन्नाथ को मानछन कि नाही मानछन ना नाही राम को मानछन को मानछन ये सब के परिवर्तन करे ये सब आज देला के ये कला के तुम जोर जोर के गाड़ी मगो के मास्टर के ये हां 86 में तमे ना डाकड़ा फोन कर डाको डाको फोन टा करो ये सब नीला बंद करो फोन करो ये सब नीला बंद करो नहीं तो सब हमें बैग खुलो बैग खुलो वाला बैग खुलो बैग खुलो हां एटा बदमाशी बैग खुलो भाई ना कोई नहीं बैग खुलो बैग खुलो बैग खुलो बैग बाहर चलो बाहर चलो बैग धर के बाहर चलो बस सुनो बस एडी कौन हो जी माउस को कौन हो जी वो आसी के एठी बसची तमे जाइनो एडी कौन हो जी ठीक है ए घटना घटिची ओडिसा रो बालेश्वर जिल्ला रे नीलगिरी निर्वाचन मंडल रो औपदा ब्लॉक रे शह हजार हजार संख्या रे निरीह हिंदू मानकर धर्मांतरीकरण अनेक दिन धरि चली आ सेठारे गोटिए टेम्पोरारी चर्च भी माने करचंती। औपदार फतेहपुर पंचायत रे एते बड़ जघन्य अपराध घटिला परे स्थानीय हिंदू संगठन रो किछि धर्मयोद्धा भाई माने से जगह को जाई ए सब घटना को प्रतिवाद कले। ए महान कार्य पई समस्त भाई माननकु हृदयरु अनेक अनेक शुभेच्छा अनेक अनेक साधुवाद। जदि ठीक समय रे हम भाई माने से जगह रे पहुंची न थांते तबे हजार हजार संख्या रे निरीह हिंदू मानकर धर्मांतरीकरण हितांता आ सेमानकर सर्वनाश हितांता। औपदा थानार पुलिस बाबू माने घटनास्थल को आसिले आ 4 जण बाहर आसिथिबा से पाद्री फादर माननकु अरेस्ट कले। स्थानीय हिंदू संगठन ग्रामवासी कहवा मुताबक ए 4 जण अभियुक्तकारी औपदा पुलिस घटनास्थल अरेस्ट कला सीना किंतु ता पर दिन ए अभियुक्तकारी औपदा पुलिस छाड़ी देछि। ए विधर्मी धक्काबाज दलाल माने प्रत्येक दिन हजार हजार संख्या रे निरीह हिंदू मानकर बेआईन भावे असंवैधानिक भावे धर्मांतरीकरण करचंती। आईन अच्छी कानून अच्छी संविधान अच्छी पुलिस अच्छी प्रशासन अच्छी एमानक नारे एतला होची पुलिस जाई सेमानकु घटनास्थल गिरफ करुची। एते सब हेला पर भी बारंबार से माने मुक्त हो जाउचंती। एते बड़ जघन्य अपराध कला परे कोन पई सेमानकु बारंबार छाड़ी दिया जाउची। ए भितरे केउ माने संपृक्त अछंती कोन रहिची आर रहस्य ए बळी घटना अनेक दिन धरि चली आसुची। समग्र हिंदू समाज ए विषय रे विचार करिबा निहाती आवश्यक।
आम संगठन आमे माने ए घटनार भुक्तभोगी आगरू बीजेडी सरकार थिबा समय जेतेबेले भी धर्मांतरीकरण को आमे विरोध करिचु जेतेबेले भी ए दोषी माननकु पुलिस हाथ को टेकी देइचु ता परदिन ए दोषी माने स्वमुक्त रे मुक्त आकाश रे मुक्त हो जाइछन्ति। एडी हठात लोक गोळे कि हमको पूरा धमके ममके याडे साडे प्रश्न करके ये करछन्ती पचारछन्ती कोन पचारछन्ती की धर्म नहोच की ख्रिस्टान धर्म नहोच धर्म न्याय करोच किसो करूच एटी कहले बुझुना हम ख्रिस्टान माने आपण कोन धर्म हम छ ख्रिस्टान धर्म एटी जो लोक दिले कोन धर्म ख्रिस्टान धर्म पेपर अछि सबने ख्रिस्टान दिली हां तमे दिला देखा ख्रिस्टान दिला के देखे पेपर देखा पेपर नै देखा से थाना ओ भाई पटा दबी रस्ती बालेश्वर रेमुणारे धर्मांतरीकरण पाई विश्व मंजी बुणा लोभनीय ऑफर देखाई चली धर्मांतरीकरण मिशनारी टार्गेट रे गरीब आदिवासी सरलतार सुजोग नहीं धर्म परिवर्तन करिबारे लागिछंती क्रिश्चियन मिशनारी सरकारी नियम कानून को बाएं बाएं करी निरीह लोकंक धर्म को करिबारे लागिछंती परिवर्तन क्रिश्चियन धर्म ग्रहण कले कहार मानसिक रोग भल हो जाइछि तो आउ कहार एसिडिटी भल होइछि निरीह लोकंक मुंडरे एमिति विष बुणी एबे धर्म परिवर्तन करिबारे मातिछंती क्रिश्चियन पाद्री एमिति आदिवासी मानंकु हिंदू धर्मरु क्रिश्चियन हेबा पई बाध्य करा जाउछि ताहा मध्य देखंतु मोर प्रॉफिट तो एठी से टार्गेट बहुत विधिवत योजना भाव से टार्गेट कर फास्ट टार्गेट तो निरीह वनवासी आदिवासी वनवासी जनजातीय लोक कहीं किसी धर्म विषय जना ना आ निरीह लोक कहते प्रार्थना करवा आउ कि प्रलोभन दौरान प्रलोभन अर्थ चाउल झील दवा चाकरी दवा ये विभिन्न प्रकार प्रलोभन देकी आड़ को नहीं जाऊँ तापर कौन हो आम जो धरी देखिलु डॉक्यूमेंट रे से प्रलोभन देखिए नहीं होती नेलापर जो कब्जा कर कौन कर पुणी चांदा आम सहित आलोचन सामिल होती सीधासलख बालेश्वर जिलार से अंचल सेठाकार स्थानीय बासिंदा हेमंत कुमार दास आम सहित आज आलोचन उपस्थित अच्छा समस्त को मु पुणी थे प्रश्न काल को स्वागत करुछि। हेमंत बाबू आपण से जो गाँव में रोचंती जो आपण अंचल रोचंती सेठी कौन देखुचंती सेठी जो आदिवासी परिवार माने रोचंती जो निरीह आदिवासी माने रोचंती सेमानकु एई धर्मांतरीकरण करा जाउची बा धर्म सेमानकर परिवर्तन करा जाउची बोल जो अभियोग आसीची या एथरे केते सत्यता रहिची एवं एहा केउ प्रक्रिया रे होउची खाली रेमुणा नुहे एटा पूरा ओडिशा और पूरा भारत वर्ष समस्या आम हिंदू धर्म प्रति आज्ञा ये पूरा चली पूरा विधिवत भाव पूरा योजनाबद्ध भाव मैंने चलती प्रथम शिकार होती आम निरीह वनवासी आदिवासी माने कहीं विशेषतः आपण मैंने भी जानते से अंधविश्वास को माने विशेषकर फॉलो करती तार सुजोग नहीं एम विभिन्न प्रकार अंधविश्वास लालसा दौरान पुणी विभिन्न प्रकार प्रलोभन आम तुमको चाकरी करदेबू आम तुमको चाउल देबू मासिक टंका देबू तुमको झील देबू बाहागर करदेबू विभिन्न प्रकार प्रलोभन बेआईन भाव कौन लीगाली नुहे आज्ञा कौन बेआईन भाव धर्मांतरण कर आदिवासी वनवासी भाई मानक सरलतार सुजोग नहीं सामान्य किछि लोभर बशवर्ती से लांच दे से कले बड़े कौशले प्रभावित करी सेमानकर धर्म परिवर्तन करा माने ख्रिस्टियन मानकर अनेक देश अछि मुस्लिम मानकर अनेक देश अछि हमर तो हिंदू राष्ट्र नाही ना तो आमे जेटू प्रताड़ित होबो मार खाइबो बा कोन होबो आमे कोठी के जीवो हमर तो गोटे भी हिंदू राष्ट्र नाही तेणु आमे हिंदू मानक सजग होबा पई पड़िबो गवर्नमेंट ऊपर सब छाड़ देले सब सरी जीवो आ किछि रहिबोनी तेणु आम हिंदू मानक एकत्रित हेई कौन केमती करा जीवो तार एटा 8 मास चलता कहीं मु गाँ लोक को बहुत थर रिक्वेस्ट करछि जे आमे तांको विरोध करिवु कौन करिवु चलो सब कही एकत्रित हेलेनी मु निजे मो पॉकेट रू अर्थ खर्च करिकी आम गाँ रे पिला मानकु धर्म जागरण विषय बुझेली विभिन्न बड़ बड़ माने जे माने धर्म विषय जानिचंती तांको डाकिली आमे गोटे संगठन बनैलु संगठन बनैकी आमे विधिवत भावे मुख्य कारण होची रोजगार सेमान पाखरे कोनोसी काम नाही जहा फल सेमान प्रलोभन देखौचंदी बेकारी समस्या बढ़ी थिवारु सेमाने सेमाने सही प्रलोभन रो शिकार होई ब्लॉक आ नीलगिरी ब्लॉक एटा बालेश्वर जिले में 12टी ब्लॉक रे सेमाने पूरा माने ताको धर्मांतरीकरण कार्यक्रम चले वर्ष को प्राय सेमाने 10 ରୁ 15,000 एमती माने मिशनरी द्वारा
କରୁଛନ୍ତି ହଁ। କରୁଛନ୍ତି ଏଟା ଆମ ପାଖ ପଡୋଶୀ ଯେତିକ ଆଦିବାସୀ ବନବାସୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସେମାନେ 30-40% ହେଇଗଲେଣି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ମୋର କହିବାର କଥା ଯେ ଆମ ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ମଦରସା କିମ୍ବା ଚର୍ଚ୍ଚ ସିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କିଛି ବି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉନି, ତାର କିଛି ବି ତଥ୍ୟ ଦଉନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଯେତିକ ମନ୍ଦିର ମଠ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଥିରୁ ସବୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ମାନେ ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ କଣ କରୁଛି, କଣ ବି କିଛି ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ। ଆମ ପାଖରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଉଛି ଭଲ ଭାବେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ସେମିତିକା ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ମାନେ ମନ୍ଦିର ହୁଅନ୍ତା, ଧର୍ମସଭା ହୁଅନ୍ତା, ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଧର୍ମକୁ ଯିଏ ଜାଣିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବେ ମୌଲାନା ମାନେ ମାସିକ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ନାଇଁ। ଆଉ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ମେସିନାରୀରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବାହାରୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଯୋଉ ଆଦ୍ୟ କାଳରୁ ଅଛି ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମ ଯେ ମାନେ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ, ଆମ ଧର୍ମ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଟ୍ୟାକ୍ସ ତ ଆମେ ଦଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ବି ହଉନାହିଁ। এবং যাহা তথ্য দৌলে হেমন্ত কুমার দাস যে পাখাপাখি 12টি ব্লকরে প্রতি বর্ষ 10,000 লোকଙ୍କର ধর্মান্তরীকরণ করা যাଉଛି। লক্ষ লক্ষ সংখ্যার রাষ্ট্রবাদী যুবক মানে ওড়িশারে গোটিয়ে বিরাট বড় পরিবর্তন আনিଥିଲେ। পবিত্র জগন্নাথ ধাম ওড়িশারে বহু সংখ্যক হিন্দু মানক ওড়িশারে বারম্বার 24 বর্ষ ধরি হিন্দু মানক উপরে অন্যায় অত্যাচার অধর্ম হেউଥିଲା। সেইଥିପାଇଁ লক্ষ লক্ষ সংখ্যারে রাষ্ট্রবাদী ভাই মানে গোটিয়ে বিরাট বড় পরিবর্তন আনিଥିଲେ। ଆମ ওড়িশারে গোহত্যা বন্ধ হব, ধর্মান্তরীকরণ বন্ধ হব, লভ জিহাদ বন্ধ হব, ল্যান্ড জিহাদ বন্ধ হব। হিন্দু মানক উপরে বারম্বার রাজনৈতিক তুষ্টিকরণরে হিন্দু মানক উপরে যে সবু অন্যায় অত্যাচার বর্ষ বর্ষ ধরে হয়ে চালছি সে সবু বন্ধ হব আর সে সবু পরিবর্তন হব। এই আশা আর বিশ্বাস নেই রাষ্ট্রবাদ সরকারକୁ বাছিଥିଲୁ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବନବାସୀ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଅତି ଦୁଃଖର ସହ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ନୀଳଗିରିରେ ସର୍ବାଧିକ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ହେଉଛି। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ এই ରାକେଟ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଆମ ନୀଳଗିରିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ନିରୀହ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ହେଉଛି। ସମଗ୍ର ସନାତନୀ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ, ବିଶେଷ କରି ନୀଳଗିରିବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଆମ ପବିତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ନୀଳଗିରି ମାଟିକୁ, ଆମ ପଞ୍ଚୁଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଦେବୋଦିଦେବ ମହାଦେବ ପବିତ୍ର ମାଟି ନୀଳଗିରି, ଆମ ପବିତ୍ର ଗଡ଼ଜାତ ମାଟି ନୀଳଗିରିକୁ, ଯେଉଁ ନୀଳଗିରିରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରଥମ ବନି ପ୍ରଥମ ବିଗୁଲ ବାଜିଥିଲା। ଆମ ନୀଳଗିରି ପ୍ରଥମ ଗଡ଼ଜାତ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଯିଏ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭାରତ ସହ ମିଶିଥିଲା। ସେହି ପବିତ୍ର ନୀଳଗିରିକୁ ବିଧର୍ମୀ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରାନ୍ତା ଶାନ୍ତିଦୂତ ଜିହାଦୀ ମିଶନାରୀ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆମ ନୀଳଗିରି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଗଡ଼ଜାତ ମାଟି। ବିଧର୍ମୀ ସନାତନ ବିରୋଧୀ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେମିତି ଆମ ନୀଳଗିରିକୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ନୀଳଗିରିବାସୀ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ସଜାଗ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଆଉ କେତେ ସହିବ? ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ନୀଳଗିରିର ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଏସବୁ ଦିଗରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟି ଚାଲୁଛି? ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦର ସରକାର ଆସିଛି, ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ, ଗୋହତ୍ୟା, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ପ୍ରତି ବାରମ୍ବାର କୁଠାରଘାତ ହେଉଛି। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଅସମ୍ବୈଧାନିକ ଭାବେ ଯେଉଁ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ଚାଲିଛି ସେସବୁ କେମିତି ବନ୍ଦ ହେବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ଭିତରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଦିଗରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ହେଉ, ଫ୍ରି ଯୋଜନା ହେଉ, ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଉ, ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହେଉ କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ହେଉ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆମ ଧର୍ମ, ସଭ୍ୟତା, ସଂସ୍କୃତି କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ଯାହା ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ବିଜେପି ସରକାର ନାରା କେମିତି ଆମ ଧର୍ମ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ଦିଗରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି, ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ, IAS IPS ଅଫିସର, କଲେକ୍ଟର, ପତ୍ରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିନ୍ଦୁମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ନଟଙ୍କି, ସବୁ ଡ୍ରାମା ଏଠାରେ ଚାଲିବ। ସମ୍ବିଧାନ, ଆଇନ, କାନୁନ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି ଚାଲିବ। ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ହେଇଯିବେ ଏମାନଙ୍କର ନା ଜୟ ସମ୍ବିଧାନ କାମ କରିବ, ନା ଆଇନ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ କିଛି ବି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ହଜାରେ ଉଦାହରଣ। ସମସ୍ତେ ଏ ଦିଗରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜନୀତି କରିବେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିନ୍ଦୁମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିନିଟ୍ରେ ନିରୀହ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ହେଉଛି। ଏସବୁ ନାଟକ, ଏସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ, ଆଉ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ କେତେ ଦିନ ନିଜ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଚୁପ୍ ରହୁଥିବ ଆଉ ନୀରବ ରହୁଥିବ? ବିଧର୍ମୀ ବିଦେଶୀ, ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ, ଭାରତ ବିରୋଧୀ
ସନାତନ ବିରୋଧୀ ଆବ୍ରାହିମ ମଜବର ଏଭଳି କାରନାମା ଚାଲିଲେ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସର୍ବନାଶ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କିଏ ଚାହୁଁଛି ଗଜବାଇ ହିନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାରା ଭାରତକୁ ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ୍ କରିବ, ଆଉ କିଏ ଚାହୁଁଛି ଛଳପୂର୍ବକ ଧକ୍କାପୂର୍ବକ ମିଛ ବାହାନାରେ ମିଛ ସେବାଳରେ ସାରା ଭାରତକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟତାନ କରିବ। ସେମାନେ ଦିନରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ନିଘ ନିଦରେ ଶୋଇଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ML ଏସବୁ ଦିଗରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଘଟଣ, ଯେଉଁ ସବୁ ଅଧର୍ମ, ଯେଉଁ ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ, ଯେଉଁ ସବୁ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ବାରମ୍ବାର ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ହେଉଛି, ଗୋହତ୍ୟା ହେଉଛି, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଆସ୍ଥା ସହ ବାରମ୍ବାର ଖେଳାଯାଉଛି, ଏସବୁ ଦିଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ବିଶେଷ ଭାବେ ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଉ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମ ପବିତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋହତ୍ୟା, ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ, ଲଭ୍ ଜିହାଦ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜିହାଦ ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡକୁ ସମାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।